Bendiciones. Blessings. ¿Cuántos están contentos esta noche? How many of you are happy tonight? Bien. Qué alegría estar acá hoy It's such a pleasure to be here with you tonight. y estoy seguro que esta palabra nos va a bendecir mucho hoy. And I believe that this word is going to help us a lot tonight. Estoy muy contento de estar en casa. I'm very happy to be at home. De ver bueno, sobre todo a mamá La Nora, a papá Yodi, a toda la familia que nos recibe con mucho cariño. Above all, to see Mama Lenora, Papa Jody, and everybody that receives us with so much love. Y de ver a Carlita, a Octavio, a Diego por acá. And to see Carlita, Octavio, and Diego here. Bien. Quiero aprovechar el tiempo hoy I want to take advantage of the time tonight. y quiero hoy que podamos ir a la escritura. I'd like us to go to the scriptures. Libro de Génesis, capítulo 25, verso 19. Book of Genesis, chapter 25, verse 19. Sí. Voy a leerlo en español I'll read it in Spanish, y luego pues el pastor lo lee en inglés. and then Pastor will read it in English. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová y respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron los días de dar a luz, aquí habían gemelos en su vientre y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza y llamaron su nombre Saúl. Después salió su hermano, trabada a su mano el calcañar de Saúl y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Genesis 25:19. This is the account of the family of Isaac, the son of Abraham. When Isaac was 40 years 26. old, he married Rebekah, the daughter of Bethuel, the Aramean from Padan Aram, and the sister of Laban the Aramean. Isaac pleaded with the Lord on behalf of his wife because she wasn't able to have children. The Lord answered Isaac's prayer, and Rebekah became pregnant with twins. But the 2 children struggled with each other in the womb, so she went to ask the Lord about it. Why is this happening to me, she asked. And the Lord told her, the sons in your womb will become 2 nations. From the very beginning, the 2 nations will be rivals. One nation will be stronger than the other, and your older son will serve your younger son. And when the time came to give birth, Rebekah discovered that she did indeed have twins. The first one was very red at birth and covered with thick hair like a fur coat, so they named him Esau. The other twin was born with his hand grasping Esau's heel, so they named him Jacob. Isaac was 60 years old when the twins were born. Amén. Yo quiero hoy compartir acerca de cómo debemos iniciar todo en la vida. Tonight, I want to speak about how we're supposed to initiate everything in life. Hay algunos principios dentro de la escritura que a veces subestimamos. There are some principles in the scriptures that sometimes we underestimate. Y una de las herramientas más poderosas que existe la hemos subestimado. And it's one of the most powerful tools that we underestimate Y eso tiene que ver con la oración. is the tool of prayer. La oración no puede ser subestimada dentro de la iglesia. Prayer should not be underestimated in church. Es verdad que la palabra también es importante. It's true that the word is important, Nada de lo que sucede dentro de estas paredes, but nothing that happens inside these 4 walls, nada de lo que tus pastores te predican acá, nothing that the pastors preach to you here, por más simple que parezca, no puede ser subestimado. as simple as it may be, it cannot be underestimated. La gente subestima llegar temprano a un lugar. People underestimate arriving early at a place. Y a veces el subestimar aquello te puede hacer perder ventaja. And sometimes underestimating it can cause you to lose advantage. Puede perder muchas bendiciones. You can lose many blessings.
el éxito financiero, financial success, el éxito en la familia, en el matrimonio, success in family or in matrimony, está basado en pequeños principios que a veces nosotros pasamos por alto. is based on simple principles that sometimes we overlook. Entonces la gente subestima el congregarse, And so people underestimate coming together and congregating. pero cuando nos sentimos que el matrimonio se nos rompe, But when we feel that our marriage is falling apart, que la familia no está funcionando bien, that our family isn't working well, o que los hijos se nos están perdiendo, that our children are falling away, entonces anhelamos la visita del pastor en la casa. oh, so that's when we want the pastor to come and visit us at home. Pero tú nunca visitaste a la iglesia, nunca. But you never came down to church to visit. Entonces subestimamos la oración So we underestimate prayer porque pensamos que la oración es decir palabras al viento. because we think that prayer is just speaking words to the wind. Ahora, déjeme darle esta palabra a usted. But now let me tell you this word. Las palabras afectan lo temporal, The words affect the temporal, pero la oración afecta en lo eterno. but prayer affects the eternal. En una ocasión, On one occasion, yo leía respecto a un pastor muy famoso, I was reading about a very famous pastor, el doctor Cho. about Dr. Cho. El pastor tenía para ese entonces una iglesia de 300,000 personas. At that time, he had a church congregation of 300,000 people. Y en la misma localidad había un pastor que tenía 3,000 personas. And in the same town, there was a pastor that had 3,000 Y el people. pastor de 3,000 personas va a donde el pastor Cho a decirle, a preguntarle respecto a su éxito. And so the pastor that had 3,000 people in his church went to ask Pastor Cho about the success that he had in his church. Ellos son amigos And so they were friends. y le pregunta, doctor Cho, And they said, Dr. Cho, yo estuve analizando tu predicación, I was analyzing your word, your yo, preaching. yo vi tu currículum académico I saw your academic curriculum, y me di cuenta que yo soy mejor preparado que tú. and I realized that I'm better prepared than you are. Yo tengo mejores títulos universitarios. I have better degrees. Tengo masterados y PhD colgados en la pared. I have masterettes and PhDs littering my wall. Y estuve escuchando tu predicación. And I was listening to your message. Y con mucha humildad puedo decir que yo predico mejor que tú. And with much humility, I can say I preach better than you do. Entonces no entiendo por qué tú tienes 300,000 personas So he said, I don't understand why you have 300,000 people y por qué yo tengo 3,000 and personas. why I have 3,000. El doctor Cho se quedó en mucho silencio And Dr. Cho remained silent, y solo atinó a hacerle una sola pregunta al pastor. and he asked just one question to the pastor. ¿Cuánto tiempo tú dedicas? No, le pregunto, ¿tú oras? And Dr. Cho asked, do you pray? Y el pastor le dijo, sí, yo oro media hora todos los días. And he says, yes, I pray. I pray half an hour a day. Entonces el doctor Cho sonrió And Dr. Cho laughed, y su rostro se iluminó de un brillo. and his face became lit up like a light bulb. Entonces el pastor curiosamente le pregunta, ¿y usted qué tiempo ora, doctor Cho? And so the pastor said, and you, Pastor Dr. Cho, how long do you pray? Entonces le dijo, yo oro 1 hora y media. He says, I pray for an hour and a half. Entonces le dice él, ahora te das cuenta la diferencia de tus 3,000 a mis 300,000. So now you realize the difference between your 3,000 to my 300,000. La diferencia entre tus 300,000 de mis 300,000 a tus 3,000, The difference between my 300,000 and your 3,000. la distancia que tenemos The distance that we have es de 1 hora. is just 1 hour. Entonces la importancia de la oración So the importance of prayer en nuestra vida, en la vida del ministerio, in our lives, in our ministerial lives, es muy relevante. is very relevant. Déjeme decirle algo interesante respecto a esto. Let me say something that kind of jumps out about this. El primer llamado que nosotros tenemos The first calling that we have es la oración. is prayer. O sea, más que llamados a predicar el evangelio, More than being called to preach the gospel, hemos sido llamados a tener una relación con el Señor. we have been called to have a relationship with the Lord. Dios nos creó para que tuviéramos relación con Él. God created us so that we could have a relationship with Him. Antes de convertirnos en comunicadores de un mensaje redentivo, Before we can convert ourselves into a relevant message carrier, necesitamos ser gente que se relaciona con Dios. we need to be people that relate to God.
Entonces tu primer llamado es a orar. And so your first calling is to pray. Dios no te llamó a hacer dinero. God didn't call you to make money. Primero te llamó a orar. First, he called you to pray. No sé si me estoy explicando acá. I don't know if I'm explaining myself well. Si tú atiendes tu primer llamado, And so if you pay attention to your first call, que es la oración, which is prayer, no, todo lo que tú toques, everything that you touch, todo lo que tú emprendas, everything that you set your hands to va a prosperar. is going to prosper. En otras palabras, no empieces nada sin orar, In other words, don't start anything without praying, porque todo en la vida comienza con oración. because everything in life begins with prayer. Antes de empezar un matrimonio, Before going into marriage, se empieza orando. you begin praying. ¿Quieres hacer un buen negocio? Do you want to be a good business person? Empieza orando. Begin praying. ¿Quieres construir algo? You want to construct something? Empieza orando. Begin praying. La primera base de tu edificación The first ground level of your building no es el cemento ni cavar hondo de la tierra. is not the cement or the hole that you dug in the ground. Es en el mundo espiritual, es la oración. It's in the spiritual world. It's in prayer. Nuestro primer llamado no es hacer música, Our first calling is not to make music. no es grabar un disco, It's not to record an album. es la oración. It's prayer. Yo conozco canciones, I know canciones que son simples. songs that are so simple. La grabaron, They recorded them viral en las redes sociales. and they went viral on the social Y media. digo, yo me dije, yo escribo mejor que el que hizo esta canción. I say, I write better songs than this guy. Mi canción tiene más poesía porque no se ha hecho viral. My song has more poetry. Why La- isn't it viral? La distancia está The distance is in a tiempo de oración. prayer. ¿Puedes darle un aplauso a Jesús hasta ahí? Can you give a hand clap to the Lord? Ahora, quiero darte algunos datos interesantes. Now I want to give you a couple of interesting facts. John Fletcher, aquí, yo soy malo para inglés. John Fletcher, Un clérigo y autor inglés, an author, dice la historia que manchó las paredes de su habitación it says that he stained the walls of his room con el aliento de sus oraciones. with the breath of his prayers. Smith Wigglesworth, Smith Wigglesworth, wow, decirlo de vuelta. ¿lo dije bien? Smith Wigglesworth. Él. ok. Yeah. I'm surprised I even recognized that. Yo me voy a vengar en Ecuador. He says, I'm coming for you in Ecuador. Dice la historia History says que oró hasta que el humo de la gloria se hizo visible. that he prayed until the smoke became visible in the Y room. la gente se convenció hasta el punto de salir corriendo del edificio. And the people were convinced to the point that they ran out of buildings. Un hombre llamado Víctor, A man named Victor, la carga era tan extrema de predicar a todo el mundo his burden was so great to preach to the whole world que él era como un ángel Bonnie. that he was like an angel Bonnie. No sabía hablar inglés ni una sola palabra. He did not know how to speak English, not even one word. Y se metió a orar todo ese tiempo. And he went in to pray all of that time. Y una noche el Espíritu Santo lo visitó. And one night the Holy Spirit visited him. Cuando se termina de orar, And when he finished praying, habló el inglés de una manera tan perfecta he spoke English so perfectly que provocó un despertar en aquellos días. that it caused an awakening in those days. Había un hombre llamado San Patricio, There was a man named St. Patrick conmovido por la difícil situación de una familia that he was moved by a difficult situation in a family. y deseando profundamente demostrar el poder de Dios a las And he was personas. desiring profoundly to demonstrate the power of God to people. Dice la historia que oró durante 6 meses sobre una tumba. History says that he prayed 6 months over a tomb. Tanta fue el hambre y la pasión de la oración So much was his hunger and his thirst for que el prayer muerto de 6 meses volvió a la vida y resucitó. that the person that was dead for 6 months rose from the dead. Entonces yo llegué a una conclusión. So I arrived at a conclusion. El ministerio Ministry
es 15% físico, is 15% physical, 85% espiritual. 85% spiritual. La razón por la que fracasamos la mayoría de las veces The reason why many of us fail es porque estamos haciendo al revés las cosas. is because we are doing things backwards. Te sacas el aire trabajando todos los días, You blow out your steam every day, 85% físico, 85% physical, y lo has hecho 15% espiritual. and 15% spiritual. Por eso trabajas y cosechas en saco roto. That's why you work and you harvest with broken Cosechas en saco roto. saco roto, with a broken jacket. It doesn't mean anything. No hay resultados. You have no results. You work all day, you labor and toil, and Nada te you funciona. come up with an empty bag. Left-handing and open. Nada te empty bag. funciona. Nothing works. Y la razón es porque hemos invertido el principio. And that's because we have not invested the principle. Diga conmigo, 15% físico, 15% physical, 85% espiritual. 85% spiritual. Si alimentas el área espiritual, If you begin to feed the spiritual atmosphere, vas a aprender a orar por lo imposible you're going to learn how to pray for the impossible. y lo imposible se hará posible. And the impossible will become possible. Por eso toca al que está a la par y dile, comienza orando esta noche. So that's why you need to touch your neighbor and say, start praying tonight. Start praying tonight. Start praying tonight. Ahora déjeme decirle algo. Now, let me tell you something. La mayoría de nosotros estamos tan interesados en un mover del Espíritu The Santo. majority of us are interested in a move of the Holy Spirit, Pero para provocar un mover del Espíritu Santo, but to be able to provoke a move of the Holy Spirit, necesitamos provocar un mover de oración. we need to provoke a movement of prayer. Ayer cuando yo llegué y estaban orando aquí, Yesterday, when I came in here and you were praying in here, yo le voy a decir mi experiencia de anoche. I'm going to share with you my experience last night. Cuando todos estaban orando aquí, yo me acerqué, When everybody was praying here, I gathered near, y lo digo con mucho respeto y temor lo que voy a decir, and I say it with great respect and much fear what I'm going to share. pero me sentí como Moisés cuando iba subiendo al monte donde estaba la zarza ardiente. But I felt like Moses who was going up to the burning bush. Apenas me acerqué, fui afectado por lo que estaba sucediendo aquí. As soon as I came close to this, I was affected by what I was seeing. Por lo general la gente llega a la iglesia In general, people arrive at church, y le cuesta quebrar su corazón. and it's hard for them to break their heart. Hay algunos que les toma un poco más de tiempo. And for some of you, it's harder than others. Necesita que el pastor Willy cante 3 adoraciones más para llorar. You need Pastor Willie to sing 3 more love songs so that you can shed a tear. Pastor Willy, una más que ya lloro. Oh, Pastor Willie, come on, just one more and I'll cry. Necesitamos el estímulo de la música y de la adoración para We poder need llorar. the stimulus of the music and the passion to be able to break. Porque nos cuesta accesar a la presencia de Dios. Because it costs us to access the presence of God. Pero no vas a accesar a menos que haya un movimiento de oración. But you're not going to be able to access it without prayer. Donde hay un movimiento de oración, Where there is a movement of prayer, hay una zarza ardiendo. there is a burning bush. Y tú te acercas y se quiebra tu corazón. And you get near to it and your heart breaks. Eres afectado por la presencia. You are affected by the presence. No vas a necesitar que alguien venga a estimularte para que puedas quebrar tu espíritu. You're not going to need anybody to come and stimulate you so that you can break your heart. Usted no necesita meter el dedo 3 veces en una llama para quemarse. You don't need to stick your finger in a flame 3 times to burn yourself. Usted a la primera que mete la mano, usted siente el calor. The first time you put it in there, you feel the burn. Porque hay fuego vivo. Because there's a fire that's alive. Cuando yo me acerqué ayer me quebré. ¿Cómo? Yo me acerqué ayer, me quebré mi corazón. And so yesterday I got near and my heart broke. Y la pastora Kerry tenía discernimiento de lágrimas And Pastor Carrie had discernment. que automáticamente me dio un pañito. And she, immediately gave me a Kleenex. Entonces hay gente que demora en entrar en la presencia So there are people that delay entering into the presence of God porque le hace falta un movimiento de oración.
Because they are lacking a movement of prayer. Entonces, Dios no está buscando un ejército que ore. So God's not looking for an army that prays. Dios está buscando a uno que tenga hambre, pero que ore como un ejército. God is looking for one that is hungry that will pray like an army. Habrá uno en esta noche que Is diga, there yo voy a one orar como si tonight fuera un that says, ejército. I will pray like an army. Por eso es que cuando Eliseo, That's why Elijah, en medio de una crisis, dijo, in the midst of a crisis, said, mañana a esta hora, tomorrow at this time, lo que valía tanto va a costar tanto. what was worth this much is going to be worth this much. Y la nación estaba cercada. And so the nation was surrounded. La palabra salió de la boca de Eliseo And the word came out of Elisha's mouth. y comenzó a viajar. And it began to travel. Y al otro lado, And to the other side, habían 4 tipos, there were 4 guys, 4 leprosos. 4 lepers. En el mismo momento que él da la palabra, And at the same time that they gives the word, al otro lado habían 4 que agarraron esa palabra en su espíritu and on the other side there were 4 that grabbed that word into their spirit. y se metieron al campamento que estaba allí. And they went into the campment that was there. Y entonces dice la historia And so the history says que cuando los 4 leprosos comenzaron a caminar hacia ese campamento, that when the 4 lepers began to walk over to that encampment, los enemigos salieron huyendo porque dijeron, escuchamos como el ejército que viene. the enemy began to flee because they heard an army coming. Eran 4 leprosos, It was 4 leopards, pero se escuchaba como un ejército. but they sounded like an army. Eran 4 que estaban orando, It was 4 that were praying, pero se escuchó como un ejército. but they sounded like an army. Los cultos de oración de nuestra iglesia The prayer meetings in our church probablemente son los más vacíos. maybe are the ones that are the emptiest. Los servicios más llenos And the fullest services son los que promueven conciertos. are the ones that move concerts. Y no está mal aquello. And it's not wrong, Pero a veces nuestros cultos de oración but sometimes our prayer meetings es donde menos personas vienen. is where the least amount of people come. Sin embargo, cuando oramos con esa pasión ardiente, But when we pray in that manner of passion, la oración de esos 4 metidos en este lugar, the passionate prayer of those 4 people stuck in this place, a los oídos del diablo y del enemigo, in the ears of the enemy and our adversary, the devil, se escucha como un ejército it clamando. sounds like an army. Necesitamos a unos cuantos que oren como un ejército. We need 4 that will pray like an army. Necesitamos que alguien comience orando en esta noche. And we need some to begin praying in this night. Diga conmigo, voy a empezar orando. Say, I'm going to start praying. Ahora, en el verso 21 del pasaje que leímos, Now, in verse 21 of the passage that we read in Genesis 25, la Biblia hace énfasis que Isaac tenía 40 años. the Bible makes mention that Isaac was 40 years old. Y dice que Rebeca era estéril. And it says that Rebekah was sterile. Rebeca no podía tener hijos. Rebekah could not have children. Pero dice la escritura, y oró Isaac a Jehová But the word of God says that, and Isaac prayed por su mujer que era estéril. to the Lord God Jehovah for his wife who was sterile. Es decir, que desde que Isaac empezó su matrimonio, It's to say that since Isaac began his marriage, Isaac empezó orando. he began praying. Él dijo, no puedo empezar esto si no oro. He says, I can't begin this without praying. Isaac dijo, yo tengo que orar por mi matrimonio. And Isaac said, I need to pray for my marriage. Todo en la vida de él lo arrancó con una oración. Everything about him, he began with a prayer. Damas y caballeros, en esta noche, Ladies and gentlemen, in this night, déjeme decirle lo siguiente. let me tell you this following. No hay avivamiento que no comience con una oración. There is no revival that has not begun without prayer. El avivamiento en la vida de Isaac empezó con él orando. Revival began with Isaac with prayer. Ahora, cuando tú miras a Rebeca, Now, when you look at Rebekah, yo quiero que usted se imagine la iglesia de hoy. I want you to imagine the church of today. Hoy tenemos una iglesia como Rebeca. Today we have a church like Rebekah, Tenemos un Isaac con una promesa. and we have an Isaac with a promise. Pero tenemos una iglesia que está estéril. But we have a church that's sterile. Ahora, yo cuando no solamente quiero que veas la iglesia, Now, I don't want you to
just see the church. Yo quiero que veas a tu esposo. I want you to see your husband. Quiero que veas a tu I esposa. want you to see your wife. Quiero que veas a tu I empresa. want you to see your business. Quiero que veas tus hijos, tu familia. I want you to see your children, your family. O quiero que veas tu vida espiritual. Or maybe I want you to see your own spiritual life. Tal vez tu vida espiritual es una Rebeca. Maybe your spiritual life is a Rebecca. Vienes a la iglesia, And you come to church, pero no creces but you espiritualmente. don't grow spiritually. Entonces se lo atribuimos, es que no crezco porque estoy tal vez en la iglesia equivocada. And so we attribute it to I don't grow because maybe I'm in the wrong church. Es que no crezco porque tal vez en la iglesia no me dan lo que yo necesito. I don't grow because maybe at church they're not giving me what I need. Y el asunto es que la culpa no es de la iglesia. And the thing is that the fault doesn't lie with the church. La culpa no proviene de allí. The weight of responsibility doesn't come from there. El problema es que tú no has empezado a entender The problem is that you haven't began to understand que hay cosas que los pastores no pueden hacer por ti. that there are things that pastors can't do for you. Hay cosas que nos toca hacer a nosotros mismos. There are things that we must do for ourselves. El pastor puede orar por ti, The pastor can pray for you. pero tú, a ver, ¿cómo le Yes, explico? how can I explain this? Yo puedo orar por usted, I can pray for you. pero el primer responsable de su vida espiritual But the first responsible person of your spiritual life es usted mismo. is you yourself. Usted tiene que aprender a orar por su vida You espiritual. must learn to pray for your own El, spiritual life. el crecimiento espiritual Spiritual growth es una responsabilidad nuestra. is a responsibility of our own. Yo puedo orar por usted, I can pray for you, pero no puedo decidir por usted. but I cannot discern for you. Y la vida espiritual And the spiritual life o el crecimiento espiritual or spiritual growth es una decisión. is a decision. Entonces Isaac tenía a su esposa, And so Isaac had his wife, la iglesia Rebeca, had the church, Rebecca, pero no crecía, but it didn't grow. no producía. It wasn't producing. Ahora, no es que Rebeca era estéril, Well, Rebecca was sterile. no es que no tenía la capacidad. It's not that she didn't have the capacity. Yo sé que la Biblia dice que era estéril, I know that the Bible says that she pero was yo sterile. creo que había capacidad y potencial. But I believe that there was capacity and there was potential. No es que usted no sirva, It's not that you're not worth anything, es que usted no ha liberado su potencial. but you haven't liberated your potential. No es que usted no puede producir. It's not that you can't produce. El problema es que usted no quiere producir. The problem is that you don't want to produce. Entonces Rebeca, And so Rebecca, se dice ahí en la escritura, it says right there in scripture, que era estéril. which she was sterile. El problema es The problem is que cuando Rebeca se conecta con Isaac, that when Rebecca connects with Isaac, se encuentra con un tipo que en la vida había aprendido que todo empieza orando. she met a man who understood that everything begins with prayer. Por eso es importante con quién tú te conectas en la vida. So that's why it's important who you connect with in life. Porque si Rebeca se hubiera casado con un vago, Because if Rebecca got married to some low life, no se hubiera escrito no se hubiera dicho de ella que hubiera tenido 2 hijos. it wouldn't have been said of her that she would have 2 children. Dime con quién te unes Tell me who you get together with, y te voy a decir a dónde vas a llegar espiritualmente. and I'll tell you where you will arrive spiritually. Por eso los que estamos en la iglesia, That's why those of us that are in the church, es importante que te conectes con amigos it's important that you connect with friends que te conecten a Dios, that connect you with God, que te traigan a la iglesia, that bring you to church, que te estorben en lo que estás haciendo. that they disrupt what you're doing. Cuando tú te encuentras con gente que no te motiva a Dios, When you unite or get together or hang out with people that don't motivate you towards God, difícilmente vas a crecer espiritualmente. it'll be very difficult for you to grow Entonces spiritually. la iglesia Rebeca So the church Rebecca no podía producir. could not produce. Y entonces viene Isaac And so Isaac came y dice, voy a orar por mi esposa. and he says, I'm going to pray for my wife. Y empieza a orar por ella. And begins to pray for his wife. Ahora, el nombre de Rebeca Now the name Rebecca, significa lazo. it means lasso. Eso te dice mucho. That tells me a lot. Ella tenía la capacidad, She had the capacity, pero estaba atada. but she was bound. Ella tenía el potencial, She had the potential,
pero estaba atada. but she was tied up. Por eso es que tienes que congregarte. That's why you need to assemble. Vamos, la gente que está en las redes sociales que se quede en casa. Come on, the people that are on social media and they stay at home, La gente hoy quiere Cristo a domicilio. today people want Jesus DoorDash. Oración a domicilio. And they want Jesus ¿Sabes por qué es at home. por qué es importante que vengas atuizado en la iglesia? It's important for you to come to your Isaac at church, Porque aunque tienes potencial, because even though you have potential, necesitas que alguien te desate. you need somebody to untie Usted you. necesita que alguien lo You libere. need somebody to untie you. And free Necesita que alguien le rompa las you. cadenas. You need somebody to break the chains. Por eso que el nombre de Rebeca significa lazo. That's why the name Rebecca means lasso. Y la única manera de desatar ese lazo And the only way to be able to untie that lasso, era que se levanten los Isad a orar. it was that the Isaacs would raise up and pray. ¿Cuántos negocios tienes atados? How many businesses do you have bound up? ¿Cuántas empresas están How estancadas? many businesses are tied up? ¿Cuántos matrimonios están en problemas? How many matrimonies are in problems? ¿Cuántos hijos tienes atados a las drogas y a la How depresión? many children do you have tied up in drugs and depression? Y tú vienes a endosar el problema a alguien más. And you come and you put the problem on somebody else. Y lo que Dios te está diciendo, levántate como Elisá de tu casa. And God is saying to you, rise up like Isaac in your home Vuélvete loco haciendo un mover de oración. and become this crazy prayer person. Párate a las 5 de la mañana, 3 de la mañana. Get up at 5 in the morning. Empieza a caminar por la casa. Start walking your house. Y di, yo desato a mis hijos. And say, I loose Yo my children. desato mi casa. I loose my Se home. desatan los negocios. I loose the Se businesses. desata mi familia. I loose my Se rompen las cadenas. The chains are La breaking. droga se va. The La depresión se va. drugs are going. Depression goes. Necesitamos Isaac orando hoy. We need Isaac praying. Necesitas un mover de oración. We need there to be a movement of prayer. No es que no tenía potencial. It's not that they didn't have potential. Tus hijos no son fracasados. Your children are not failures. Tu familia no es que fracasada. Your family is not a failure. No eres un perdedor. You're not a loser. Es que necesitas conectarte con alguien que te desate. It's that you need to connect with somebody that looses Por eso you. no puedes subestimar el congregarte. That's why you cannot underestimate assembling together. Tal vez el día que te quedes en casa. Maybe the day that you stay home. Tal vez el día en que Dios empiece un avivamiento en este lugar. It might just be the day that God begins a Hay revival in this tanta place. gente que por no estar en el lugar correcto There are so many people that because they were not in the right place, se han perdido poderosos moveres del Espíritu they have Santo. lost and missed powerful moves of God. Por eso que Jesús dice That's why Jesus says en su palabra, in his word, dice, porque no reconociste el día de la he visitación. says, because you did not recognize the day of your visitation. Jesús está aquí y usted no se ha dado cuenta. Jesus is here and you haven't even realized it. Aquí ya hay un avivamiento y usted no se ha dado cuenta. There is a revival that is already here and you haven't even realized it. Porque usted cree que avivamiento solo son milagros. Because you think that revival is just miracles. Porque usted cree que avivamiento es la gente cayéndose al piso. Because you think that revival is people falling over. Avivamiento es una familia orando temprano. Revival is a family that gets up to pray early. Avivamiento es gente dejando su personalidad a un lado para buscar la persona de Cristo. Revival is somebody leaving their own identity to the side so that they can seek his identity. Anoche yo llegué y aquí había avivamiento. Last night when I came down here, there was revival here. Tú no puedes subestimar el tiempo de la oración. You cannot underestimate the time of prayer. Primera de In Tesalonicenses, 1 Thessalonians capítulo 5, verso 16, chapter 5, verse 16, dice, está siempre gozosos. it says, be joyful always. Dice, orad sin cesar, It says, pray without ceasing dad gracias a todo, en and todo, giving thanks in everything, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros. because this is the will of God for us. Me fascina el orden cronológico de este pasaje, I love the chronological order in this passage. porque lo primero que empieza diciendo, Because the first thing that it begins to say, dice, es estar siempre gozosos. it says, be joyful always. Y después dice,
orá sin cesar. And then it says, pray without ceasing. Lo primero que te recomienda The first thing that it recommends es tener gozo. is that you be joyful. Ahora, ¿por qué yo tengo gozo? Now, why am I happy? Porque yo lo tengo todo. Because I have everything. El perdón de pecados es gratis. The forgiveness of sin is free. La salvación es gratis. Salvation is free. La unción es gratis. Anointing is free. Espéreme un ratito. Okay, wait a second. Yo escucho mucho, sobre todo en nuestra cultura latina, I hear a lot of people, especially in my Latin hay culture, que pagar el precio por la unción. you have to pay the price for the anointing. No hay ningún precio que pagar por la unción. There's no price to pay for the anointing. La unción es gratis. The anointing is free. Lo que no es gratis What is not free es el precio de la persecución. is the price of persecution. A ti te regalan un carro, They give you a car. el precio que tienes que pagar es el de la gasolina, el mantenimiento. The price that you have to pay is the gasoline and maintenance. Tú no tienes que pagar nada por lo que ya Cristo hizo. You don't have to pay for anything that Christ already did. Ya todo está hecho. He's already done it. El único precio que tienes que pagar es por el mantenimiento. The only price that you have to pay is for the maintenance. Efesios capítulo 6, versos 10, 11 y 12. If, Ephesians, Capítulo 6, 6, chapter 6, 10, 11 y 12. 10, 11, and 12. Dice, It says, está firmes. be firm. Y luego de otra vez dice, está firmes. And then again it says, be firm. Y otra vez dice, está firmes. And then again it says, En be otras firm, palabras, ¿cuál es la victoria que tú tienes que tener? be steadfast. In other words, what is the word that you need to Él have? ya pagó el precio por nuestra victoria. He has already paid the price for our victory. Lo único que tienes que hacer es mantenerte firme en la victoria que ya te entregaron. The only thing that you have to do is maintain yourself firm in the victory that he has already given you. Toca al que está a la par y dile, mantente firme. You touch the person next to you and say, stand firm. Entonces escucha esto. So listen to this. Dice, gozaos, It says, rejoice, alégrate, be glad, y luego dice, orá sin cesar. and then it says, pray without ceasing. Alégrate. Be joyful. ¿Puedo abrirlo? Opa. Alégrate Get glad que la botella está llena. that the bottle is full. Éxito. Ya lo tenemos. Success, we already have it. Éxito, dije bien. Sí, está bien. Tengo miedo de lo que vas a hacer. Economía. Economy, I have. Está bien, está lleno. It's full. Dios te lo entregó todo. Las riquezas son God tuyas. gave it to you. La unción, los milagros, todo. The anointing, miracles, everything. Pero la tapa But se llama, the lid is called, la tapa se llama the lid is called oración. prayer. Si no pones la tapa de la oración, If you do not put the se te va a ir el gozo, cover of prayer, se te va a regar el éxito. joy, success. No sé si me estoy explicando. I don't know if I'm explaining myself, but if you don't cover it with prayer, it's all going to vanish. Tetelestai. Tetelestai. ¿Qué está diciendo? Todo fue hecho. ¿Qué dijo? Es una palabra hebrea o latina. Oh, Consumado es. Tetelestai. It is finished. Telestai or Lo whatever que it dijo, is. lo que dijo Cristo en la cruz del Calvario. Speaking another language, he wants you to understand Greek now. What Christ did, what Christ did on the cross, Consumado es. consumed. Él pagó el precio por todo por lo que tú sufres y hoy lloras. He paid the price for everything that you cry about. Él dijo, todo está listo para ti. Everything has been finished. Pero entonces dice, pero, But you say, but gózate porque el carro, la casa, los hijos, la familia, todo está listo. everything is ready. The car, the house, the children. Pero dijo, ora. But he said, pray. La oración es la tapa de tu éxito. The prayer is the covering over your success. Por eso inmediatamente dice, That's why immediately it says, estás siempre gozosos. always be joyful. ¿Por qué? Porque yo soy bendecido. Why? Because I am blessed. En tu universidad,
en el colegio. in your university, in your college. Pero dice el verso 17, orar But verse 7 says, pray sin cesar. without ceasing. Y luego dice, da gracias a Dios en todo. And it says, and then later it says, and giving thanks Es to decir, God que in la everything. tapa de tu éxito So the cover of your success es no descuides la oración. is that you not lose sight of prayer. No descuides el conectarte con Dios. Don't underestimate your connection with God. En el concepto más básico, In the basic concept, la oración es conversar con Dios. prayer is conversation with God. Entonces, cuando el Señor dice ora sin cesar, So when God says pray without está ceasing, diciendo no bajes la guardia. He's saying don't let your guard down. No des todo por sentado. Don't just go through the motions. No subestimes las maquinaciones del enemigo. Don't underestimate the schemes of the enemy. Por eso mantente orando. So that's why you need to be vigilant in prayer. Si algo se te está saliendo de control, If you are losing control over something, es porque quitaste la tapa de la oración, it's dejaste because de you orar. remove the covering of prayer over your life. Una persona que no ora A person that never prays vive enojado, lives mad, amargado, bitter, se estresa por todo. is stressed out about everything. Científicamente ya está comprobado Scientifically, it is already proven que la oración ayuda a relajar el cuerpo. that prayer allows the body to relax. O sea, si usted ve a algún cristiano amargado por ahí, And so if you see some bitter Christian walking around, dile, ponle la tapa a tu gozo. tell them, put the cover on your joy. No estás orando. You're not praying. Si alguien está estresado, If somebody is stressed out se le está regando la felicidad, and their happiness is fleeing, perdió la tapa they've lost their cover. de la oración. They've lost their top of Entonces, prayer. el poder, And so the ahora, power, la oración no tiene poder. now prayer does not have power. El poder está en el Dios al que le oramos. The power is in the God that we pray to. Por eso la oración no está fundamentada en la religión. That's why prayer is not founded in religion. La oración, el fundamento de la oración, The foundation of prayer es la revelación que tenemos de Cristo en nuestra vida. is the revelation that we have of Christ in our lives. La oración no está fundamentada en el sentir. Prayer is not founded in our feelings. Es que no sentí hoy orar. It's that I didn't feel like praying today. No sentí hoy ir a la iglesia. I didn't feel like going to church today. Tú eres religioso. You're religious. No es sentir. It's not feeling. Porque la Biblia dice, el espíritu, la verdad, está dispuesto, Because the Bible says that the spirit is willing, pero la carne se opone. but the flesh is weak. Cuando la carne se opone And when the flesh is weak, y tú dejas que la carne se oponga, and you let your flesh be in opposition, la carne te dice, no sientes hoy orar. the flesh will tell you, you don't feel like praying Por eso que today. algunos se quedan en casa. Es que hoy no sentimos. How come some of you stayed home today? It's because we didn't really feel like it. Hoy no siento orar. I didn't feel like praying. Oblígala a tu carne a orar. Force your flesh to pray. A las 3 de la mañana saca tu carne de la cama y a orar hoy día. At 3 in the morning, get your bed, pack it up, and bring it down to prayer. Por eso es que David decía, alma mía. That's why David said, my soul. Decía, alma mía, adora a Jehová. He said, my soul, worship the Lord. Probablemente porque habían días que su alma no quería orar. Probably because there were days when his soul did not want to Y le decía, worship. alma, pórtate bien. Hoy oras porque oras. And he would say, soul, today you behave. Today you're going to pray. Alguien me dice, amén acá, por favor. Somebody say amen here. No se trata de sentir. It's not about feelings. Algunos de ustedes porque no se sienten bien, Some of you, because you don't feel well, no vienen a la iglesia you don't come to church o no oran. or you don't pray. Hay días que yo no me he sentido nada bien. There are days that I haven't felt Y, well no- at all. y hay días que yo no quiero ni ir a la iglesia. And there are days that I don't even want to go to church. Pero me acuerdo que soy el pastor y se me pasa. But then I remember I'm the pastor and it leaves. Amen. Me acuerdo que si no voy no hay iglesia. I remember that if I don't go, there's no church.
Quiero ir cerrando este tema de la oración. I want to begin to close this. En estos días alguien me llamó y me dijo, pastor, ¿cuánto tiempo debo dedicar a orar? In these days, somebody called me and said, Pastor, how many hours should I spend praying? Y yo le dije, mira, la oración And I said, look, prayer no está basada en cantidad de tiempo, is not based in amount of time. está basada en cantidad de hambre. It's based in amount of hunger. Lo que sí es cierto What is true es que si tú ya eres un cristiano que tienes ya un año en la iglesia, is that if you are a Christian who is now in the church for over a year, hay un mínimo que tú por lo menos ya debes estar orando. there is a minimum that you should at least be praying. Se lo voy a mostrar en la Biblia. I'm going to show it to you in the Bible. Un día estaba Jesús con los discípulos en el Getsemaní One day, Jesus was with the disciples in Gethsemane, y le dijo, ¿cómo es que no ni una hora habéis podido orar? and he says, how is it that you cannot even tarry for 1 hour? Así que toca a alguien y le por lo menos una hora ya tienes que estar orando. So touch your neighbor and say, at least 1 hour you should be praying. Porque si usted no sale de los 5 minutos de oración, Because if you don't get out of your 5-minute prayer life, usted tiene que empezar a evaluar su vida espiritual porque usted no está creciendo. then you're going to have to begin to evaluate your spiritual life because you're not growing. Significa que tu hambre está mal. It means that your hunger is wrong. O eres ¿qué se dice? ¿Anoréxico o bulímico? You're anorexic. Anoréxico. You're anorexic. Hay anoréxicos espirituales. They're spiritual anorexia. Poquito nomás. Oh, just Poquito a nomás. little O bit, comen just y a lo little bit, vomitan. just a little bit. Una hora. 1 hour. Si tú tienes más de un año como cristiano, por lo menos una hora debes estar orando diario. If you've been saved longer than a year, you should be praying for at least Y 1 no, hour. y no cuenta la oración del desayuno, del almuerzo y de la merienda. And you can't count the prayer for breakfast, snack, and lunch. Eso no cuenta. That doesn't count. El que está contando con eso está haciendo trampa. Whoever is counting those, you're cheating. La oración es tan importante. Prayer is so important. No sé cuánto tiempo tengo, pero déjame explicar esto. I don't know how much time I have, but let me explain this to you. Hay algo que yo le llamo el banco de oración. There is something that I call the bank of prayer. La oración es como es como un banco en el cielo. Prayer is like a bank in the heavens. Entonces, tú abres una cuenta con cero. And so you open an account with zero. Entonces tú vas al dueño del banco y le dices, quiero abrir una cuenta. And you go to the owner of the bank and you say, I want to open an account. Entonces te da los requisitos. And so he gives you the requirements. Primer requisito, tienes que aceptarme como tu único salvador. First requirement, you need to accept me as your Lord and Savior. Tienes que congregarte en la iglesia. And you have to become a member of the church. Tienes que sujetarte a alguien. And you got to belong to something. Tú llegan tus requisitos. And so you go, Acepto you a fill Cristo out, como mi Salvador. you accept Jesus as your Savior. Casi me persino. ¿Cómo? Casi me persino. I almost crucified myself or whatever. Okay. What's this called? Entonces te voy a explicar, aquí viene la razón por la que tú tal vez no estás teniendo buenos resultados. O por la que nosotros no estamos teniendo buenos resultados. And what I'm really going after is maybe the root cause of why we're not having good results. Entonces tú comienzas a hacer depósitos de una hora de And so oración. you begin to make deposits of 1 hour. Tú haces depósito de una hora, And you make a deposit of 1 hour. tú vas a cosechar milagros de acuerdo a ese depósito. Then you're going to reap miracles according to that deposit. Entonces, tú quieres que los paralíticos se levanten, So you want the paralytics to raise up. tú quieres que Dios te revele lo que está pasando con las demás personas, You want God to reveal to you what's happening with other people. tú quieres hacer buenos negocios que pagan producir tu empresa, tu empresa. You want your business to succeed, Tú vas a cosechar dependiendo de but you're going to harvest depending upon cuánto depósito tú hagas en el cielo. how much deposit you have invested in heaven. Porque la moneda de cambio o la moneda económica Because the heaven's economy en el mundo espiritual in the spiritual realm es la oración. is prayer. Tú compras con oración en el cielo You buy with prayer in heaven, y eso afecta en la materia. and that affects the material. Entonces, si tú depositas una hora de oración, So if you deposit 1 hour of prayer, tú te alcanzas como para uno que se sane de fiebre. you might achieve somebody getting healed of a fever. Si tú oras una media hora de oración, If you pray for half an hour, eso te alcanza para que le digas a alguien, ve que Dios te sane. that might be enough to say, may the Lord heal you. Pero si tú oras 5 horas, But if you pray for 5 hours, 3 horas, 5 horas, 3 hours, 5 hours, 4 horas, 4 hours,
tú vas a empezar a ver milagros en tu vida. You're going to begin to see miracles in your life. Porque tú no puedes cosechar en el cielo Because you cannot harvest in the heavens de lo que tú no has depositado en el cielo. of what you have not deposited in the heavens. Por eso la Biblia dice, para que haya depósito en vuestra cuenta. That's why the Bible says so that there would be a deposit in our account. Entonces, ¿cuánto tiempo tú dediques a Dios en oración So the amount of time that you spend with God in prayer va a determinar el crecimiento en todas las áreas de lo que tú toques o emprendas? is going to determine the amount of investment return that you have on your investment. Ahora, la oración no es fanatismo. Now the prayer is not for you. La oración es que, yo en estos días yo hablaba con alguien y le dije, mira, me gustaría ayudarte con algo, una bendición que quería darle a un pastor. Look, I was talking to somebody recently and I was saying, I want to give you ¿Y sabe something, lo a que me blessing that I wanted to give a pastor. ¿Sabes lo que me dijo el pastor como para sonar bien espiritual conmigo? And you know what the pastor said to me so that he could sound intelligent with? Me dice, déjame orar. He says, let me pray. Le digo, pues si te voy a bendecir, vas a orar para que yo... And I said, I'm trying to bless you, man. What are you going to pray about? Eso se llama fanatismo. That is called fanatical. Es como que te diga el pastor Tim, It's like Pastor Tim would say to you, quiero darte $20,000. I want to give you $20,000. Te veo hoy en la iglesia. I'll see you at church today. Y tú dices, And you say, voy a orar. let me pray about that. Ahí no se ora, You don't pray there. ahí se recibe. That's where you receive. Entonces, el problema de mucha gente que es muy fanática. Y la oración no es fanatismo. So many people's problems is that they are fanatics. La oración And es relación. prayer is not fanatical. Prayer is relational. Entonces, si te dicen, vamos a la iglesia, And so if they say to you, let's go to church, no ores para ver si tienes que venir a la iglesia. don't pray to see if you need to come to church. No te vayas a decir, voy a orar para ver si tengo que el viernes ir al parque. You don't need to pray to see if on Friday would be the Lord's will for you to go to the park. Voy a orar para ver si Dios quiere que yo le sirva. I'm going to pray and see if God wants me to serve him. Ahí no se ora. That's not where you pray. Ahí se conquista. That's where you conquer. Ahí se toma, se posee. That's where you possess. That's where you take possession of. Entonces, en la medida que tú deposites en el cielo, So to the measure that you deposit in the heavens, a mayor oración, more prayer, mayor cosecha. more harvest. A mayor oración, More prayer, mayor fuego. more fire. A mayor fuego, More fire, mayor efectividad. more effectiveness. Necesitamos oración. We need prayer. La gente quiere sanar enfermos con 5 minutos de oración. People want to heal people with 5-minute prayers. Tú quieres crecer en tu intimidad con el Espíritu Santo con 5 minutos de oración. You desire to increase in intimacy with the Holy Spirit with Señores, 5 minutes of prayer. Señores, Dios no es tan barato. Ladies and gentlemen, God is not for sale. Tienes un Dios caro porque te da cosas buenas. You have an expensive God because He gives you good things. En estos días hablaba yo me decía alguien respecto a un pastor que comentó algo que fue interesante. Over these last few days, pastor said something that was kind of interesting. Y el pastor dijo lo siguiente: And the pastor said the following. ¿yo para qué quiero tanta gente en la iglesia? He said, why do I want so many people in the church? Con 20 personas está bien. 20 people, it's fine. Dios quiere calidad. God wants quality. Yo me imaginé, se me vino a la cabeza, imaginé. And I imagine, it just a thought entered into my mind. Tú te imaginas que el tipo llena un restaurante You imagine that the man has a restaurant y diciendo, no quiero vender tanto, 20 platos que venda es suficiente. and he says, I don't want to sell so much, 20 plates is enough. ¿Te alcanzará para pagar el alquiler? Will it be enough to be able to pay rent? Estoy seguro que ahí no diría lo mismo. I'm sure that the person would not say the same thing there. Estoy seguro que diría, no, que se venda todo, queremos vender más. I'm sure that he would say, no, let's sell everything. Es capaz hasta de inventarse un nuevo día para vender otro día y trabajar otro día. He's capable of even inventing one more day of the week so that he can sell more. Entonces la calidad de oración So the quality of prayer no puede ser la excusa para no crecer en la cantidad de oración. cannot be the excuse for why we don't grow in the quantity of prayer. A veces la calidad responde Sometimes the quality responds o es el resultado or is the result
de la mente mediocre of the mediocre mind que se limita al crecimiento. that limits itself to growth. Es verdad que Dios quiere calidad. It's truth that God wants quality. La Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. The Bible says that the efficient prayer of the righteous, the Pero- effective prayer of the righteous Pero, accomplishes much. pero también dice orar sin cesar. But it also says pray without ceasing. Lo que la Biblia está diciendo, necesitamos un balance. What the Bible is saying is that we need a balance. Por eso es que el nivel de oración That's why the level of prayer no se mide por tiempo, is not measured in time, se mide por hambre. is measured by hunger. ¿Cuánta hambre tenemos de la presencia de Dios? How hungry are we for the presence of God? A mayor hambre, More hunger, mayor comida, more food, mayor dimensión. more dimension. Entonces, ¿cuánta hambre tú tienes de la presencia del Espíritu And so Santo? how hungry are you for the presence of God? ¿Cuánto queremos resucitar How muertos? many of you want to raise the ¿Cuánto dead? queremos a miles viniendo a ver el fuego que arde en este lugar? How many of you want thousands to come and see Entonces- the fire that is burning in this place? Quítese de la cabeza la calidad And so you have to get out of your mind the y quality diga, yo quiero calidad y cantidad en esta and casa. say to somebody, I want quality and I want quantity. Porque el Señor no murió por calidad. Because the Lord did not die for quality. Él murió por todo el mundo. He died for the whole world. Todo el mundo. The whole world. Él quiere que todos sean He salvos wants all men to come to repentance. y que el fuego les afecte a todos. And that the fire affects everyone. Entonces, ¿cuánta hambre tú tienes? And so we ask ourselves, how hungry Yo are no sé we? cuánto tiempo tengo, pero yo... I don't know how much time I have, Siga. Ok. Sí. Entonces, cuando tú abres una cuenta en el banco, So when you open an account in a bank, tú vas, el banco te da a ti préstamo the bank gives you a loan. y tú vas y compras. And you go and you buy. Dependiendo cuánto monto tú tienes, Depending on how much you have, tú puedes comprar el carro y la casa. you can buy the house Me dice amén acá. or the car. Amen? ¿Cuánta oración tú tienes? How much prayer you have. Yo oro 5 horas. I pray 5 hours. Ahí dice Dios, ya te alcanza para los paralíticos. Okay, Jesus says, okay, you have enough to raise the paralytics. Oro 7 horas. I pray 7 hours. Ya te alcanza para un avivamiento nacional. Okay, now you have enough for a national revival. Ahora, escucha esto. Now, listen to this. Un día van los discípulos de Jesús One day the disciples go y van a orar por un endemoniado. and they go and they pray for a demon-possessed man. Endemonation. Indemonation. ¿A qué va mi inglés? Practicar. Mejor que tú. Demoniac. Y cuando oran por el Demoniac. endemoniado, And when they pray for the demoniac, fuera, fuera, fuera. out, out, out. Y no se fue. And nothing happened, didn't leave. Que no el demonio. No, said the devil. Entonces viene el papá del muchacho And so the young man's father comes, enojado, dice, tus discípulos no pudieron echarlo fuera. and he was upset, and he said, your disciples couldn't cast him out. Típico de evangélicos que le echan la culpa a los pastores porque el endemoniado no fue libre. Typical evangelical, they blame the pastor because the demon wasn't cast out. Ahí los papás llegan a la iglesia y ¿por qué mi hijo no es libre? Si Teo le oró y no, ¿por qué no es libre? Parents arrive at church and they say, why isn't my son free? You know, we prayed for him, and he wasn't set free. Y entonces le atribuyen a que el pastor está en la carne o que el pastor o la iglesia. And Porque so they start to say, you know, the pastor's in the flesh, or he's in sin, or... Y la primera pregunta que le hace Jesús a los discípulos, And the first al question papá, that Jesus asked the dad, ¿desde cuándo le pasa esto? he says, how long has this been going on? Dice, desde su juventud. It's from his youth. O sea que el problema no empezó con los discípulos, So the problem didn't start with the disciples. el problema empezó en su casa. It happened in his home. ¿Está conmigo acá? Are you with me? No, la culpa no es de la iglesia. No, the problem is not with the church. No es que el pastor oró y no pasó nada. It's not that the pastor prayed and nothing happened. El problema empezó en tu casa. The problem happened in your home. Pero ahí no está, lo que quiero enseñar. But that's not what I want Ese to fue un teach. corto comercial nada más. That was just a short commercial break.
Entonces Jesús le dice, fíjense, ¿por qué no pudieron echarlo el endemoniado? So they asked Jesus, how come they weren't able to cast him out? Y la respuesta de Jesús fue, And his response was, o mejor dicho, lo que Jesús argumentó fue lo siguiente. or what Jesus brought to light. Este género This is beginning. no sale This kind si no es con ayuno does not come out y without oración. fasting and prayer. Quiere decir que no les alcanzaba liberar el endemoniado What I want to say is that there wasn't enough power to be able to free the demon-possessed person porque había un déficit. because there was a deficit. No les alcanzaba para liberar un endemoniado. So they could not free the demonic. ¿Amén o no? Amen? Ok. Eso es lo que en mi país, no sé acá, me imagino que también, cuando tú vas a cambiar un cheque, In my country, I don't know if it's this way here, but in my country, when you go to cash a check, ¿por qué te rebota el cheque? why is it bounce? Porque no hay fondo. No hay fondo, no hay money, There's no money. ajá, no hay billullo, No, there's no cash. chavos, ¿verdad? No hay. Ok. There's no dough. Tú estás orando por un negocio, You're praying for a business. estás orando por tu familia, You're praying for your family. estás orando por muchas cosas You're praying for many things. y el cheque te rebota, And your check bounces. no te alcanza. You don't have enough. Entonces tú vienes a la iglesia hoy, And so you come to the church now oras and you pray. y quieres que Dios te resuelva el problema de hace 10 años. And you want God to resolve a problem that's been going on for 10 years. Entonces Dios te tuvo que esperar a ti 20 años para que vinieras a la iglesia God had to wait and be patient with you for 20 years for Y- you to show up in church. y tú no puedes orar ni siquiera un mes para que Dios te resuelva el problema. And you can't even come straight for 1 month so that God can resolve some things. Entonces la oración And so prayer no le va a torcer el brazo a Dios. is not going to twist God's arm. La oración no fue diseñada para cambiar a Dios. Prayer was not designed to change God. La oración fue diseñada para que tú seas transformado, Prayer was designed so that you could be transformed. porque cada vez que te acercas a la presencia, Because each time that you grow near to the presence, literalmente con el mal hábito que rompes, literally with the bad habit that you are breaking, es con la falta de la inconstancia, is with the de la perseverancia. the lack of perseverance. Entonces tú aprendes el ejercicio de la perseverancia. And so you learn the discipline of perseverance. Entonces ora, deposita oración So pray, depositing prayers hasta que te alcance para lo que tú necesitas. until you have enough for what you need. Por eso que Jesús oraba para no orar. And that's why Jesus prayed so he didn't have to pray. Jesús subía al monte a las 5 de la mañana He o, would go up on the mountain at 5 in the morning. oraba toda la He noche would pray all night. y cuando descendía, And when he would come down, tú no escuchas a Jesús nunca orar por los enfermos. you never hear Jesus pray for the sick. Jesús nunca se detuvo a bregar con tantas cosas como esa. He never stopped to do something like that. Él pasaba y la sombra sanaba a los enfermos. He would walk by and his shadow would heal people. Él pasaba y daba la orden y los enfermos eran sanos. He would walk by and he would give the order and the sick would be healed. ¿Qué quieres que haga por ti? What do you want me to do for you? Quiero caminar. I want to walk. Pues levántate. Well, get up and walk. ¿Qué quieres que haga por ti? What do you want me to do for you? Que quiero ver de nuevo. I want to see. Pues mira de nuevo. Okay, well, open your eyes. Él lo hacía de esa manera. He would do it that fashion. Porque él no oraba abajo, Because he would pray. porque oraba arriba. He wouldn't pray down there because he would pray up there. No vayas a tu trabajo a orar. Don't go to your work to pray. Ve orando a tu trabajo. Go praying to your work. Si pasáramos más tiempo en la presencia de Dios, The more time we spend in the presence of God, no forzarías las cosas en la vida. you would not force things in life. No tuvieras que mentir para hacer negocios chuecos. You wouldn't have to lie to make crooked business decisions. No tuvieras que mentir para hacer cosas negativas. You wouldn't have to lie to be able to do negative things. Porque cuando tú le das tiempo y tienes depósito en tu cuenta de oración, Because when you give time and you deposit things in your bank account, todo lo que tú necesites estará listo para ti. everything that you need will be ready for you. Y tú le vas a decir, Señor, necesito un carro. And you would say, Lord, I need a car. Ahí te van 2 para que no moleste. And then he gives you 2 so that you don't bother him. Señor, necesito mi casa paga. Lord, I need my house paid off.
Ahí te van dos para que hospedes a la gente cuando llega a otro lado. And Ay, there para he no gives you molestar. 2 so that you can entertain people when they come from other places. Señor, necesito esposa. Lord, I need a wife. Ahí te va una que esperaba dos. There he gives you 1. What are you waiting for? 2? Amén. Ah, y se esperaban dos. Alguien me diga amén. El que dijo amén hay que chequearlo. Whoever said amen, you have to check him at the door. Ahora, Two lo, cars. lo siguiente que pasa aquí The following that happens here es que 1 Timoteo capítulo 2 verso 1 dice, is that 1 Timothy chapter 2 says, exhorto ante todo I exhort you among all things a que se hagan rogativas o súplicas, that you would make requests, peticiones en acciones de gracias por todos. prayers, and thanksgivings be lifted up. Hay un tipo de oración There's a type of prayer que logra lo imposible. that accomplishes the Es impossible. imposible que Dios no responda cuando oras de esta manera. It is impossible for God to not respond if you pray in this manner. Y es el misterio que hay en la súplica. And that's the mystery that there is in the supplication. La palabra suplicar The word supplication, significa rogar con humildad, en humillación. it means to beg with humility. Y la Biblia dice que el apóstol Pablo dice, And the Bible says that the Apostle Paul says, te motivo I motivate you, que ruegues, that I beseech que you, supliques. that you would request, that you would, what is Que supliques. That you would- Supplication. supplication, Sí, that sí, you would el hermano entendió mi inglés. request. Entonces, cuando entras en ese nivel de oración, So when you go into that level of prayer, es imposible que Dios no responda. it's impossible for God to not respond. Esa es la oración que logra lo imposible. That's the prayer that accomplishes the No impossible. es lo mismo que tu hijo te diga, papá, ¿me puedes dar tanto para alguna cosa? You know, it's impossible that your son come to you and say, God, Dad, can you give me so much for something? Y tú le dices, espérate que otro rato te lo doy. And God says, yeah, just wait just a minute, I'll give it to you. Pero cuando tu hijo dice, papá, con lágrimas, y te llora y dice, papá, es que lo necesito. But when your son says, Dad, I need it with tears. Papá, es importante para mí. Lord, Dad, it's important for me. En ese momento tú sacas y das. In that moment, you take out and you give. Es la oración de súplica. It's the prayer of supplication. Voy a abrir paréntesis en esto. I'm going to put a parenthesis on this. Yo quiero hablarte un poquito de algo que me pasó a mí. I want to share something that happened to me. Cuando yo comencé a tener hambre por la presencia del Espíritu Santo, When I started to have hunger for the presence of the Lord, or the mi, Holy Spirit, mi tiempo de oración empezó con 5 minutos. my time of prayer began with 5 minutes. Y yo no sabía por qué más orar. And I didn't know what else to pray for after Y yo, 5 minutes. y yo me tiraba de rodillas y oraba. And I would get down on my knees and I would pray. Y me pasaba que cada vez que yo me tiraba a orar, And it would happen that every time that I would pray, yo sentía que alguien me observaba. I would begin to feel that somebody was observing me. Y me daba como miedo. And it was kind of like it scared me. Yo era de los cristianos que no oraba con la luz apagada. I was of the Christian type that didn't pray with the lights off. Y yo empecé a orar And I began to pray, a pesar de mis temores. and in spite of my fears, Porque cuando Dios se reveló a mi vida, because when God revealed himself to my life, Él se me aparece a mí en una visión. he came to me in a vision. Y comencé a tener todo este tipo de experiencia. Yo veía ángeles que me visitaban And I started to have all of these kind of manifestations. I had angels that would visit me. y me comencé a generar una inquietud por la presencia del And Espíritu I started Santo. to have this quietness. Entonces yo dije, yo quiero más de aquello. And I said, I want more of this. Entonces yo comencé a subir de 5 minutos a 10 minutos. And so I started to go up from 5 minutes to 10 minutes, De 10 minutos a 15 minutos. from 10 minutes to 15 minutes, De 15 minutos a 20 from minutos. 15 to 20. Y dije, yo quiero orar 40 minutos. And I said, I want to pray 40 minutes. Hasta que un día me di cuenta que estaba orando de 6 horas diarias. Until one day I realized I was praying for 6 hours Al daily. inicio no sabía ni por qué estaba orando At the tanto. beginning I didn't even know why I was praying. Había un señor que me decía, sal de la habitación que te vas a quedar loco. There was a man that would say, get out of your room because you're going to end up crazy. No sé si aquí también pasaba lo mismo, pero en Latinoamérica I don't know if it happened here, but in Latin America, había un comentario there was a commentary que no leyeras mucho la Biblia ni oraras mucho que te volvías loco. that
that you shouldn't, read your Bible and pray so much because you would go crazy. Entonces a mí me decía, no ores porque te vas a volver loco. And so they would say to me, don't pray because you're going to end up crazy. Pero yo estaba tan fascinado por lo que yo había empezado a ver en el mundo espiritual, But I was so fascinated by what I was seeing in the spiritual realm que yo me tiraba de rodillas y lloraba y cuando perdía la noción del tiempo. that I would just get down on my knees and I would pray and I would lose my mind. A veces 5 minutos a veces 1 hora me parecían 10 minutos. Sometimes 1 hour would seem like 10 minutes. Y me sentía tan envuelto por la presencia de And I Dios felt so surrounded by the presence of God que no era tan consciente de lo que me pasaba. that I wasn't so conscious of what was going on. Cuando comencé a predicar, la primera vez que un pastor creyó y que yo podía predicar, And the first time that a pastor believed that I could preach and I started to preach, yo no sabía mucho la palabra, solo sabía leer versículos. I didn't know the word a lot. All I knew how to do was read a couple of scriptures. Y yo no sabía, digo, ¿qué voy a predicarle a toda esta gente? And I said, what am I going to do to preach to all of these people? Así que leí el pasaje de Daniel capítulo 4, So I read Daniel chapter 4. creo que ahí está ubicado. I think it was there. Conviene que yo declare las maravillas que él ha hecho en mí. I want to declare to you the marvelous works that he has done in me. Entonces la iglesia estaba llena And so the church was full, y el pastor me presentaba con todo un montón con muchos publicidad. and the pastor introduced me with great publicity or with great. Y era la primera vez que yo iba a predicar en una iglesia. And it was the first time that I was going to preach in a church. Yo solo sabía predicar en los colectivos. I only knew how to preach on buses. Entonces yo me paro a predicar And so I got up to preach. y le digo, porque la Biblia dice, conviene que yo declare. And I said, because the Bible says it is a benefit to you that I declare to you. Y de pronto comienzo a ver la gente cayendo, gritando, riendo bajo la unción. And suddenly I see the people falling over, they're crying, they're screaming, they're laughing under the anointing. De pronto alguien comenzó a gritar, fui sano, estoy sano. Suddenly somebody began to say, I was healed, I was healed. Y no sabía a qué se debía porque no estaba orando ni por sanidad ni por nadie. And I didn't know what that was all about because I wasn't even praying for healing or anybody. Hoy por hoy entiendo que estaba viviendo del depósito. Now I understand that I was living off of the deposit. Entonces hoy empieza una vida de oración. So today begin your prayer life. Le puedo regalar este consejo a ustedes. Can I give you this advice to you guys? Comiencen a desarrollar un hábito en la oración. Begin to establish a rhythm or a discipline of prayer. No importa si hoy oran 5 minutos o 10 minutos, It doesn't matter if you pray for 5 minutes or 10 minutes, pero siempre vayan subiendo el nivel de su intensidad en la oración. but always keep on increasing the intensity of your prayer. Y tal vez durante estos últimos 2 años, And maybe after these last 2 years, que ustedes se mantengan depositando oración en el cielo, that you maintain making deposits in heaven. no le hallen mucho sentido. Maybe it won't mean a whole lot, Pero después de ese par de años, but after these couple of years, cuando alguien les diga vayan y prediquen, when somebody says go and preach, o cuando en tu universidad alguien te da la oportunidad de hablarle a los jóvenes, or in your university they give you an opportunity to be able to speak to the other students, tú te vas a sentir como cuando te dan una tarjeta de crédito. you're going to feel like when they give you a credit card. Te vas a sentir habilitado. You're going to feel habilitated. Y tú vas a ver, ¿y cómo es que la gente está llorando? And you're going to say, well, how is it that people are Y crying? tú dices, pero yo no dije nada especial y la gente comenzó a llorar. I didn't even say anything special and people started to cry. Vas a escuchar gente que dice, te di la mano And you're going to see people that give you your y hand algo sentí que pasó. and they're going to feel something come out of you. Y entonces tú vas a decir, wow, And so you're going to say, wow, de eso era que se trataba la oración de estos últimos 2 años. that's what the prayer was all about these last 2 years. Y te vas a dar cuenta que todo lo que va a pasar después de ese tiempo de oración And you're going to realize that everything that happened since that moment of prayer va a ser el resultado de ese depósito que hoy ustedes empiezan a is hacer. going to be the result of the deposit that you started 2 years earlier. Entonces en los próximos años And so in the next years, tú te vas a parar con tus amigos you're going to stand with your friends. y de pronto Dios te va a empezar a mostrar lo que ellos están viviendo. And suddenly God will begin to show you what they're living. Y Dios te va a usar tu boca para profetizarles a And ellos. God's going to use your mouth to begin to prophesy to them. Y te va a venir percepciones en tu espíritu de cosas que la gente está pasando. And you're going to get perceptions in your heart about what people are going through. Y tú vas a decir, ¿y por qué se debe eso? And you're going to say, well, what is all this Porque about? mientras más depósito hagas, Because the more you deposit, más poder se desata sobre ti. the more power that is loosed over you. Entonces alguien te va a pedir, ¿puedes, Henry, orar por mí? So somebody's going to come and say, Henry, can you pray for
for me? Y tú vas a orar por esa persona And you're going to go pray for that person, y se van a sanar automáticamente. and they're going to be healed Y automatically. tú vas a decir, ¿cómo así se sanó? And you're going to say, how were they healed? 2 años de depósito. I have 2 years of deposit. Hoy se hacen efectivo. And today they become effective. Eso es lo que hace la oración. That's what makes prayer. Yo pasé 11 años en anonimato. ¿Cómo? 11 años escondido. I spent 11 years hidden. Nadie me invitaba a predicar. Nobody invited me to pray. Yo no iba a ninguna parte. I would not go anywhere. Hasta que un día alguien dijo, me gustaría tenerte en la iglesia. Until one day somebody said, I'd like to have you at my church. Y de pronto un señor avanzado en edad And suddenly a man who was well advanced in age, soltó la silla de ruedas y empezó a caminar. he loosed his wheelchair and he started to walk. Una mujer que había llegado con un seno con tumor, A lady who had come with a tumor on her breast, de pronto fue sano. suddenly she was healed. Lo primero que yo llegué a hacer a casa, a hablar con mi esposa. And the first thing that I did when I got home and I was speaking to my wife, Oye, le digo, tengo un problema. I said, I've got a problem. Yo fui a ese evento, I went to that event, pero no tuve tiempo ni para orar en todo el día. but I didn't have time to pray, not all day. Ese día que yo fui no había orado en todo el día. That day that I went, I hadn't prayed all Es- day long. Esa semana que yo fui no había orado para nada. That week that I went, I hadn't spent any time in prayer. Tenía muchas cosas que hacer en la casa que I no had había orado. many things that I had to do and I hadn't prayed. Y le digo, y la gente se sanó sin que yo hubiera orado. And the people got healed without me Y praying. es cuando Dios me habla y me dice, es tu depósito. And that's when God spoke to me and he said, that's your Por eso que cuando deposit. Jesús descendía, That's why when Jesus came Él no down, venía a orar he didn't come down to porque ya había pray hecho depósito. because he had already made deposits. Entonces le decía, Señor, hoy quiero paralíticos que se levanten, And so today the Lord wants to raise up paralytics. enfermos que se sanen, He wants people to get healed, más te vale que haya depósito en tu cuenta. but you better have some deposits in your account. Entonces, a mayor depósito de oración, So the more you deposit in prayer, mayor fuego desciende sobre este lugar. the more fire that will descend upon this place. La iglesia necesita volver a la fuente de la oración. The church needs to come back La to iglesia the fountain necesita of volver prayer. al amor por la oración. It needs to come back to the love of prayer. Necesitamos volver a encender la llama del Espíritu. We have to come back to light the fire of the Y no es que el Spirit. Espíritu se apagó en nosotros. And it's not that the Spirit was dead in us. Es que tú te apagaste. It's that you turned off. Te dejaste de acercar a la llama que arde. You stopped coming near to the fire that Tienes burned. que volverte un You've Moisés. got to become a Moses. Que cada vez que llegas a la iglesia te sientas, voy al monte. That each time that you go to the church, Voy you're a saying, subir al monte. I'm going up the mountain. Me voy a acercar al monte. I'm going to get close to the mountain. Cada noche cuando la carne te diga, hoy no vayas al culto que no va mucha gente. Every night that you hear your flesh say, don't go to church, not many people go on a Wednesday night. Recuerda que Moisés subía solo al monte. Remember that Moses would go up the mountain on his own. Suba al monte de nuevo. Go up anyways. Venga a la oración. Come to prayer. El culto que más se debería llenar es el de la oración. The service that should be the fullest should be the prayer meeting. Porque cuando te conectas con gente que ora, Because when you connect with people that pray, tú te vuelves una potencia en el mundo espiritual. you become a spiritual El- giant. la constancia, la perseverancia en la oración. Perseverance in prayer. Elías oraba Elisha prayed. y un día sube al monte Elijah prayed. And one day he went up on the mountain y dice y él comenzó a orar and he began to pray. y le dice al criado, ve y mira si está lloviendo. And he said to his servant, go and look and see if it's raining. No pasa nada. No, nothing's going on. Regresó y siguió orando. He came back and he A continued la, praying. a la tercera no había nada. At the third one, there was A la none. cuarta tampoco. At the fourth one, there was A la none. fai At tampoco. the fifth one, nothing. Ni a la seis tampoco. Sixth time, not anything else. A la séptima vez, The seventh time, como una pequeña mano, there was a small hand, the size of a man, y venía lluvia. and there was a. Quiero There was dejarlo hasta ahí. Tengo mucho que rain. informarles hoy. I have much to inform you, but I want to leave you there. Ora y nunca dejes de orar. Pray and pray without ceasing. Y no sé si me puedo ayudar con un pianito. Brother Willie, could you come to the piano? Yo recuerdo que hubieron noches I remember that there were nights que yo oraba y me desesperaba porque no sentía ni a Dios. that I would pray and I would get desperate because I wouldn't feel Yo no God. sentía la presencia de Dios. I couldn't feel the presence of God. Yo llegaba a la iglesia
I would get to church y yo no sentía la presencia de Dios. and I couldn't feel the presence of God. Las veces que yo más lloré The times that I cried the most es porque no sentía la presencia de Dios. were because I couldn't feel the presence of God. Pero ¿sabe qué pasó en esas noches? But you know what happened on those nights? Nunca dejé de orar. I never stopped praying. El problema es que cuando tú no sientes, The problem is that when you don't feel, el dejarnos guiar por los sentimientos letting yourself be guided by o por el feelings sentir, or by a feeling, esa es la trampa que el diablo usa para que desiste y te desanimes. that is the trap that the enemy uses to distract us. Cuando llegas a la línea del no siento nada, When you arrive at the line that says, I don't feel anything, es como que llegaste a la cortina que te separa del lugar santísimo. it's like you come up to the curtain that separates you from the Holy Holies. Persiste hasta que se rompa. Persist until that Porque breaks. una vez que la cortina se abre, Because once that curtain opens, tú vas a ver la mayor manifestación de gloria sobre tu vida. you're going to see the greatest manifestation over your life. Yo no vine a enseñarles nada nuevo en esta noche. I didn't come to teach you anything new in this night. Solo vine a invitarlos a la oración. I only came to invite you to prayer. ¿Por qué no se te están dando las cosas? Why aren't things happening? ¿Por qué no estás viendo resultados? Why aren't you seeing results? Porque dependes de que alguien más te preste. Because you are waiting on somebody else to lend you something. Hay mucha gente que vive con la oración prestada de alguien más. There are many people that live off of borrowed prayers. Por eso tienes que venir al pastor. Óreme, pastor. That's why you got to come to the pastor and say, Pastor, pray Óreme, for me. pastora. Pastor, Porque no crees que tu oración sea suficiente. Pastor Carey, pray for me because you don't feel like your prayer is Y sufficient. no estoy hablando de que no hay que pedir oración. And I'm not saying that you don't need to ask for prayer. Necesitamos siempre que alguien más nos ministre. We always need somebody else to minister to Pero us. cuando te vuelves dependiente de aquello, But when you become dependent upon it, es como aquel que no puede preparar su propia comida, sino que necesita que siempre alguien más se la prepare. it's like the person that can never prepare his own meal. They always need somebody else to prepare it for them. Necesitamos volver a la presencia de Dios. We must return to the presence of God. Nosotros nos llenamos de mucha emoción de lo que estaba pasando en Asbury, creo que era, ¿no? Wow, we became very excited about what was going on in Asbury. Y lo poco que llegamos a conocer de lo que estaba sucediendo And the little bit that we began to understand of what was happening there es que todo comenzó con oración de 4 muchachos. is that everything began with the prayer of 4 young men. Siempre se tiene que empezar con un movimiento de oración. It always has to begin with prayer. El hecho de que no estés viendo milagros ahora The very fact that you aren't seeing miracles right now, o multitudes agolpando la puerta de la iglesia or millions knocking at the doors of the church, no significa que no hay un avivamiento aquí. it doesn't mean that there's not a revival here. Porque el primer avivamiento Because the first revival es un avivamiento de oración. is a revival of prayer. Los 4 muchachos que estaban orando allí, The 4 young men that were praying there, ellos ya no estaban disfrutando lo que los demás llegaron a disfrutar. they were not enjoying what the other people came and enjoyed. Ellos ya estaban en una dimensión distinta. They were already in another dimension. Los pastores, The pastors, la gente que está muy conectada en la oración, people that are very connected in prayer, siempre vive anticipada al tiempo. they always are anticipating the time. Nosotros disfrutamos las cosas We always enjoy things que ustedes las van a disfrutar mañana. that you're going to enjoy tomorrow. Nosotros las disfrutamos hoy. We already enjoyed them today. Te voy a explicar esto. I'm going to explain this to you. Cuando se logró comprar, gracias a personas que nos bendijeron, las sillas de la iglesia, When we were able to buy the chairs at church because some people blessed us, en el momento que llegaron a la iglesia, the moment that they arrived at the church, la gente se sentó y las disfrutó. the people sat down and they enjoyed it. Pero yo But me, las disfruté antes de que llegaran. I already enjoyed them before they got there. Porque todas las noches yo llegaba Because every night I would get there a mi cuarto de oración and I would go down to the church to pray. y yo le decía, Señor, gracias por esas sillas. And I would say, Lord, thank Yo you ya for las those chairs. siento. Thank you, Lord, Qué for rico these se chairs. sienten estas sillas. Oh, Lord, these feel so Qué nice. suaves que son. Oh, Lord, they are so Se ven soft. bien en tu casa. Oh, they look beautiful in your house. Cuando las sillas ya llegaron, And when the chairs arrived, ahora yo estaba en otras sillas más. I was already in another chair.
Me estoy explicando acá. Am I explaining myself? Antes de que llegara el carro, Before the car came, yo pasaba todas las noches. I had already gone through every night. Me sentaba en el sillón a orar I would sit down in my chair y revisaba las concesionarias de carro. and I would pray and I would look through the Y le tomaba carta y le mandaba a mi esposa, mira este. auto dealers. Con este nos vamos a ir de vacaciones. ¿Te imaginas este de acá? This one, oh man, we could take this one on the road. It would be great. Ahora que está ese carro, Now that I have that car, estoy mirando y disfrutando de otro que todavía no está, pero yo ya lo estoy disfrutando. and I'm already enjoying ones that aren't here yet, but I'm already enjoying them. Disfruta el tiempo de oración que tienes hoy acá, Enjoy the moment of prayer that you have here now, porque vendrán días en que tú recién vendrás a disfrutar de algo because there will be days when you come to enjoy something, y la gente que estuvo primero ya estará metida en otra cosa, and the people that were already here now, they were already in another thing, porque vivimos anticipado al tiempo. because we always are living anticipating time. La gente disfruta la iglesia que tenemos hoy, People enjoy the church that we have today, pero yo estoy metido ya en la iglesia propia que vamos a comprar. but I'm already invested into the church that we're going to buy. Ya dibujé los diseños, I've already drawn out the designs. ya dibujé cómo van a ir las pantallas. I've already designed how the screens are going to be. Entonces cuando usted llegue ahí, So when you get there, yo ya estoy acá. I'm already there. Y cuando usted llega acá, And when you get here, yo ya estoy más I'm allá. already over there. Porque la gente que está conectada en la oración Because people that are connected in prayer, siempre disfruta anticipadamente lo que otros luego disfrutarán. they always begin to enjoy things before others enjoy them. Vivimos anticipado al tiempo. We always live anticipating the times. No viva con perfume prestado. Don't live with borrowed perfume. Yo le digo a los chicos de la iglesia, y con esto cierro. I tell the kids at church, and I'm closing with this. ¿Alguna vez te ha abrazado a alguien Has somebody ever hugged you y te ha dejado impregnado el perfume? and they've left their perfume on you? Y llegas a tu casa y tu esposa, ¿y ese perfume? And you get home and your wife says, "And that perfume?" La unción es así. The anointing is that way. A veces tú llegas a tu casa Sometimes you get home con la unción de tus pastores. with the anointing of your pastors. Es prestada. It's borrowed. Si tú oras por los enfermos y los enfermos se están sanando, But if you pray for the sick and the sick are getting healed, cuidado y estás usando una unción que no es tuya. be careful, because you may be using an anointing that is not yours. Una unción prestada. It's a borrowed anointing. Está bien, It's okay, pero el problema de la unción prestada but the problem with the borrowed anointing es que tú no lo vas a poder usar a tu disposición siempre, is that you're not going to be able to use it and have it at your disposal all the time. sino que siempre tendrás que ir donde el pastor Tim para que te abrace y que se te pegue el perfume. You always come up next to Pastor Tim because you want him to hug you and get his perfume on you. Es como el pueblo de Israel siempre tenía que ir al sacerdote para poderse acercar a Dios. It's like the people of Israel. They always had to go to the high priest to be able to get close to God. Hasta que vino Cristo y le dijo, mire, le voy a enseñar a fabricar su propio perfume. Until Christ came and said, "Look, I'm going to teach you how to Nos rasgó el produce velo, your own." nos rasgó el velo And he tore the veil, y ahora todo el mundo tiene acceso. and now everybody has access. La oración es para eso. Prayer is like that. La oración es, Prayer is todos podemos entrar en la presencia de Dios. all of us can enter into the presence of La God. gloria está disponible para todos The glory is available for all que quieran orar más allá del velo. that want to pray beyond the veil. Tome el hábito a partir de este día. Take the habit from this day forward Comienza todo con oración. and begin everything with prayer. Vas a hacer un negocio, empieza orando. If you're going to begin a business, begin praying. Vas a hablar con tus hijos, empieza orando. You're going to begin to speak with your children, begin praying. Vas a tomar una relación de noviazgo, empieza orando. You're going to enter into a new relationship, begin praying. Y entonces todo te irá bien. And so everything will go good. Stand up, please. Stand. Ay, sí entendí. Bien. Podemos hoy orar por sanidad, o podemos hoy orar por la unción, Today we can pray for healing, we can pray for, pero siempre que tú ores por eso es orar por alguien más. but every time that you pray for that, it's praying for somebody else.
Este año 2023, In this year, 2023, yo entré en mi habitación la primera semana I went into my bedroom in the first week, y me entregué en una serie de ayunos and I gave myself to a series of fasts. de varios días. Entré a hacer depósitos a mi cuenta. Of various days, I just started making deposits. Y el Señor me habló y me dijo, And the Lord spoke to me and said, vi una visión I saw a vision, y veo al Señor parado frente a mí. and I see the Lord standing before me. Y veo al Señor llamando a un ángel And I see the Lord calling an angel. y le dice al ángel, ven. And he says, come. Y me pone a mí de frente And he put me there, y lo llama al ángel. and he brought me in front. Y le dice, tráeme el aceite. And he said, bring me the anointing. Un aceite fresco He put fresh oil. voy a rociar sobre ti para esta nueva temporada. Fresh oil I'm going to put upon you for this moment. ¿Sabe qué hice yo esa semana, esa primera semana? You know what I did that first week? Yo no oré por nadie más. I didn't pray for anybody else. No oré por la iglesia. I didn't pray for the church. No oré por los líderes. I didn't pray for the leaders. No oré ni por mis hijos ni por mi esposa. I didn't pray for my children or my wife. Esos 2 semanas que yo me dediqué a orar, Those 2 weeks that I gave myself to pray, yo me metí a orar por mí mismo. I prayed for myself. Porque si tú quieres cambios Because if you want en change tu iglesia, in your church, en tu empresa, in your en tu familia, business, in your family, no puedes lograrlo si no empiezas cambiando tú. you cannot do it without changing yourself. Y yo me puse la mano encima y lloré. And I put my hand on myself and I cried. Dije, Señor, rompe And I said, Lord, if you don't con break toda mentalidad de limitación que yo tengo. every mental limitation that Le I dije, have, cámbiame a mí todo lo que hay que cambiar. change me in every way that you need to. Porque es como la esposa que quiere que el marido cambie, pero ella nunca cambia. It's like the wife that always wants her husband to change, but she never wants to. Es como el marido que quiere que los hijos cambien, pero él nunca cambia. It's like the husband or the father that always wants his children to change, but he never does. ¿Puedo hablar a los papás en esta noche? Can I speak to the dads in this night? Tus hijos nunca van a cambiar Your children are never going to change hasta que tú no cambies until primero. you change first. Tus hijos son la bendición de la botella, Your children are the blessing of the bottle, pero tú eres la tapa de la botella. but you are the cover of the bottle. Y si tú no cambias, And if you don't change, no va a cambiar nada. nothing else is going to change. Si las cabezas no cambiamos, If the heads don't change, no va a pasar nada con tus hijos. nothing is going to change with your kids. Así que yo quiero invitarle hoy So I want to invite you tonight que no espere que alguien ore por usted. that you don't wait for somebody else to pray for you. Porque tú no puedes vivir haciendo responsable a todo el mundo por You las cosas cannot que no te live funcionan. making everybody else responsible for your life. A partir de hoy tú vas a ser responsable de tu vida espiritual. Beginning tonight, you're going to take responsibility for your own spiritual growth. Porque yo los veo aquí en la iglesia, Because I see you here at church, pero en tu universidad, en tu but in your trabajo, university, in your job, en tu colegio el pastor no in your, está, in your school, the pastor's not there. pero Dios sí. But God is. No podemos hacer responsable al pastor, We cannot make a the papá pastor o a mamá. Ustedes son responsible, el, mom e- and dad. el éxito de ustedes. Your success, No se lo atribuyan más después de Dios, sino a ustedes. come on. No se lo puedes atribuir a nadie más, sino a Dios y a ustedes. You can't attribute it to anybody else except for God and you. Yo no cambio porque mi papá no cambia, cambia tú. I don't change because my dad doesn't change. You change. Es que en la iglesia no hay unción, en que la iglesia no es la iglesia, eres tú. There's no anointing at the church. It's not the church. It's you. ¿Y por qué no funciona nada en mi iglesia? Es Why doesn't anything los work at líderes que church? tengo, la gente que Oh, tengo. the leaders that I have, the people that I have. Y dije, no, Señor, yo no voy a orar por nadie en mi oración ahora. And I'm not going to pray for anybody in my prayer. Y me metí a orar esas 2 semanas y oré por mí. And I got into my prayer closet and I prayed for Le pedí a myself. Dios por un cambio para mí. I asked change for myself. ¿Y sabes qué pasaron los próximos días? And you know what else happened? La unción fresca que Él me prometió The fresh anointing that he promised me, comenzó a manifestarse en la iglesia. it began to manifest in the church. Vas a ir con esa unción a tu universidad, a tu colegio, a tu trabajo. You're going to go with that anointing to your school, to Pero- your work, Empieza hoy contigo. but it begins today with you.
Es que mis hijos se endemoniaron. No, tus hijos no se He endemoniaron. said, my children, they've got demons. No, Le preguntó a no. los discípulos, le preguntó al papá, ¿dónde empezó el problema? Le dice el muchacho. The father asked Jesus, Desde su juventud. Jesus asked the father, how long has this been Entonces el going problema on no since eran los his youth? chicos, So the problem no eran wasn't, los discípulos. wasn't the disciples. El problema era el papá. The problem was the dad. El problema no es tu esposa, el problema eres tú. The problem is not your wife, the problem is you. El problema no es tu marido, el problema eres tú. The problem isn't your husband, it's you. Aquí está el problema. Right here, you're the problem. ¿Me dice amén? You say amen? Yo me metí en oración, So I got into prayer. me eché a llorar I started to pray. y le dije, Señor, no te voy a pedir por la iglesia porque a la final el culpable aquí soy yo. And I said, God, I'm not going to ask you for the church because the one to blame is me. Cámbiame a mí. Change me. Así que salí esos días y dije, bendigo mi iglesia. So I went out and I said, Lord, I bless my Y te church. comienzo un testimonio. Yo, bueno, ahorita la situación en el país no está tan bien, pero la mayoría de nuestra gente que viene son de bajos recursos. The majority of our people are of low income. Entonces digo, ¿cómo cambiamos esto? No dije, ¿cómo es que esto no cambia? No dije, ¿cómo vamos a cambiar esto? And I said, how are we going to change Vamos a this? cambiar la mentalidad. We're going to change our mindset. Y comencé a decirle, ustedes son bendecidos. And I began to say to them, you're blessed. Tú no eres pobre, pobre es el diablo que se va a ir al infierno. You're not poor. Poor is the devil who's going to hell. Y Dios me habló y me dijo, Ángel, no eres rico And the Lord spoke to me and he said, Angel, you're not rich porque tienes $1,000,000. because you have $1 million. Tienes $1,000,000 porque eres rico. You have $1 million because you're rich. Tú no eres próspero porque tienes 3 carros, 4 casas. You're not prosperous because you have 3 houses and 4 cars. Tú tienes 4 casas, 3 carros porque eres Y- próspero. You have 4 houses and 3 cars because Porque you're la prosperous. prosperidad Because prosperity no es el dinero, is not money. son los principios. It's just a principle. Mis principios me hacen un hombre rico. My principles make me a rich Mis man. principios producen millones de dólares. My principle produces millions of dollars. Me miro al espejo y digo, yo no soy pobre. And I look at myself in the mirror and I say, I'm not poor. Mi gente no es pobre. My people are not poor. Yo los voy a desatar. I'm going to loose them. Vamos a desatarlos. Let's loose them. Deja de maldecir tu iglesia, bendícela. Stop cursing your church. Bless it. Desata a tus hijos, no los maldigas. Loose your children. Don't curse them. Tú eres una bendición. You're a blessing. Yo veo, lo que yo veo en ustedes What I see on you son profetas. is you're prophets. Yo veo gente que va a ser usada por Dios. I see people that are going to be used by God. Y no se extrañen que empiecen a escuchar la voz del Espíritu Santo. And don't be concerned that you begin to hear the Holy Spirit. Yo me miraba al espejo y digo, pero qué feito que soy. I would look at myself in the mirror and say, look how ugly I am. Hoy chiquitico, Oh, I'm just a little small. small. ¿Dije bien? Uh-huh. Tú nunca me vas a mirar porque tú usas a los grandes y a los altos. You're never going to use me because you use tall people. ¿Y quién te dijo que la grandeza se mide por la estatura? And who told you that greatness is measured by stature? Eso no te hace grande. That doesn't make you. ¿Quién te dijo que la belleza se Big. mide por el aspecto físico? Who told you that it was about your physical appearance? La belleza se mide por lo que tú tienes por dentro. Beauty is measured by what you have on the inside. Entonces yo cambié mi forma de verme. So I started to change the way that I looked at myself. ¿Cuántos grandes hay acá hoy? How many big people are there here today? Yo me siento guapo. I don't feel very pretty. ¿Por qué te ríes? Why do you laugh? Estamos listos los jóvenes, ¿verdad? Are we ready? Are we ready, young people? Quiero que ores hoy día. I want you to pray right there. Necesito decirte que ores. Do I need to tell you how to pray? Levanta tus manos ahí y empieza a orar. Lift up your hands and begin to Y pray. deja de orar por alguien más. Stop praying for Ora somebody por else. ti. Di, cámbiame, Señor, a mí. Pray for yourself. Lord, change Cambia mis circunstancias. change my circumstances. Pero sobre todo, cámbiame a mí. Porque si yo cambio, But Lord, above all, change me, because if I change, van a cambiar mis circunstancias. then my circumstances are going to change. Espíritu Santo, Holy Spirit, vuelve a encender la llama en nuestros corazones. come and light the fire in our hearts again. Si yo no me acerco a ti, nadie se va a acercar.
if I don't get close to you, Lord, nobody is going to. Quiero traer a mi familia, pero me tengo que acercar yo primero. God, I want to bring my family, but I have to come first. El primero que se acercó al monte The first one that drew Fue- near to the mountain fue Moisés. was Moses. ¿Te imaginas esa noche solo él subiendo al monte? Can you imagine him alone that night going up the mountain? Pero en los siguientes años era una multitud que estaba debajo del monte. But in the following years, there was a multitude that was down at the bottom of them. Se necesitan Moisés que desaten las mentes de una generación. You need a Moses that looses his mind to save a generation. Se necesita el clamor de uno que suene como el clamor de un millón. We need the prayers of one before we can hear the prayers of millions. Dile, Dios, libera mi hambre por ti. Say, God, give me hunger for you. Que yo pueda ser más consciente de tu That I presencia. would be more conscious of your presence. Que yo pueda ser más consciente de tu amor. That I would be more conscious of your love. Que se rompan las cadenas en mi vida. Lord, that the chains would be broken over my life. No queremos palabras fingidas. We don't want fake words. Queremos romper nuestro corazón en tu altar como una vasija. God, we don't want to mince words. We want to break our hearts like a vessel. Queremos cruzar el velo. We want to cross the veil. Queremos acercarnos a esa gloria más allá del velo. We want to get to the glory that is beyond the veil. Para que tu aceite fresco sea derramado sobre nuestra So vida. that your fresh oil is poured out on our lives. Rompe las cadenas en mí. Break the chains in me. Desata mi vientre espiritual. Loose my spiritual womb. Desata mi vientre espiritual. Loose my spiritual womb. Desata mi vientre espiritual. Loose my spiritual womb. Desata mi vientre espiritual. Loose my womb. Mi vientre espiritual sea My libre. spiritual womb. Declaro rompimiento en mi vida. I declare breakthrough in my life. Y sana las heridas del corazón. And Lord, heal the wounds of the heart. Sana las heridas hoy. Heal the wounds of the heart. Que hoy nuestras lágrimas hablen más fuerte que nuestras palabras. Lord, that today our tears would be louder than our words. Que nuestro corazón rendido y humillado grite más fuerte que That mis our palabras. heart that is surrendered and humiliated before you, Lord. Nebra corro broshara la Oh, Jesús. Podemos adorar al Espíritu Santo ahí. Oh, can we pray in the Holy Ghost tonight? No, 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 no. Vamos, empieza a clamar. Estamos mirando el fuego que está cayendo en otros lugares. Miras a los avivamientos en otras iglesias. Revivals in other churches. Cuando aquí tenemos uno, When here we have a revival, podemos repetir la fórmula. can we repeat the formula? Sí que podemos llamarle fórmula. If we could even call it a formula, Volver a la oración. it's to see prayer. Si 4 jóvenes se unieran If four young people would y gather and viniéramos pray, cada noche, and they would come down every night, nos quedáramos como Samuel durmiendo en el altar. and we would stay like Samuel praying in the altars. Oh, si alguien orara por un mes consecutivamente, Oh, if somebody would pray for a month consecutively, yo estoy seguro que habrá un fuego cayendo en ese lugar. I'm sure that there would be a fire that would begin to fall in that place. Que habrá un movimiento de oración tan poderoso That there would be a move of prayer so powerful que todo el que entre a esta casa será conmovido. that everyone that would come into this house would be moved. Y vamos a escuchar testimonios de personas diciendo, fui afectado en ese culto de And we're going to oración. begin to hear prayers of people that said, I was affected at that prayer meeting. Yo quiero que hoy te comprometas con el Espíritu Santo. Today, I want you to make a promise. I want you to make a commitment with the Holy Spirit. Y tú le digas, yo quiero ser de esos 4, de esos 5 que se And you would unen a say, I orar. want to be of those 4, of those 5 Que venga un despertar en la oración. that would awaken me in prayer. Que volvamos a gritar como Raquel, dame hijos o muero. That we would begin to cry out like Rachel, give me children. Vamos, alguien empiece a orar, a orar, a orar, a orar. Somebody begin to pray. Comienza a hablar pray, en otras lenguas si es posible. Pray in your unknown tongue. Necesito 4, 4, I need 4, 4. 4 que4 digan, yo voy a ser de los que se ponen en el that would altar. say, I'm going to be of those that will pray. Yo voy a ser de los que va a golpear la tierra. I'm going to be those that would cry out on the earth. Y el profeta Eliseo le dijo, si hubiera golpeado 5 a 6 veces la tierra, The prophet Elijah would say, he would send Tu his servant 5 or 6 times. tu Go and look. victoria hubiera sido indefinida. Your victory is indefinite.
pero solo oró por 3 días. Oh, but he only prayed for 3 days. Solo oró 3 semanas. Oh, he only prayed for 3 weeks. Y él le dijo, si hubiera seguido orando, yo hubiera hecho que algo pase. He said you should have continued to pray, but because you only struck the ground 7 times with the arrow, Yo quiero you only have llamar, 7 victories. yo quiero llamar los hijos de la fuente a la fuente. I want to call the children of the fountain to the fountain. Que todos los que estamos aquí vengamos como la mujer samaritana junto a la fuente. That all of us that are here, we're like the Samaritan woman at the fountain. Y le dijimos, Señor, danos de beber del agua de la fuente. And they were saying, Lord, give us of that living water that Porque we may drink. sabemos que si bebemos nunca más habrá sed. Because we know that if we drink of it, we will never again thirst. Y abre un río que corra en ese lugar. Lord, open a fountain that will run in this place. Habrán aguas subiendo en este altar. Oh, Lord, open the heavens, Lord. Habrá un río que corra. Open up a river, Lord, that runs. Vamos, comienza a sacudir los aires. Come on, begin to shake the Comienza a mover heavens. las aguas del Espíritu. Come on, begin to move the ¿Qué tal waters si of hoy, this- si hoy algo sucede? If something happens today, Y si, it happens. y si hoy se abren los cielos en And if este lugar. today the heavens were open, Y si hoy es el inicio del golpe. and if today was the beginning of the, Y si hoy se abren los cielos en esta casa. and if today the heavens were open over this house, Y volvamos a orar como en tiempos de and amores. we begin to pray at times Oh, of pracorra, love. bramanara, Oh, rabaseta, raba. barasheterebekurra makamatara. Vamos, comienza a clamar al Come on, Espíritu. begin to cry out. Cry Señor, out. Señor, en esta hora Lord, in this house, yo oro I pray por un despertar, that you would awaken, por un hambre en la oración, that you would awaken a hunger for por prayer. lágrimas en el altar. Lord, that there would be tears again in the altar. Que lloren los sacerdotes entre la puerta y el altar. Lord, that you would see again the priest between the porch and the altar. Que la ausencia de lágrimas termine en este lugar. Lord, that the absence of tears would stop in this place. Vamos, yo quisiera escuchar tu oración hoy. Come on, I want to hear Vamos, your sube la prayers. intensidad de tu oración hoy. Let's up the intensity of our prayer life. Sube la intensidad de tu clamor hoy. Let the intensity of your prayer Lo que life. tanto hemos esperado venga hoy. Oh, what we have waited for so Hoy long. encendemos la llama. Today we light the fire. Tere brazar araman, tere. Vamos. Oh, rebracorro, bramas. Bracere, levanta un movimiento de oración. Lift up a moment of Levanta un prayer. movimiento de oración. Lift up a moment of prayer. 15% físico, 15% physical. 85% espiritual. 85% spiritual. Marroso toro basara, Maharembedete de bekoto. Vamos, comienza a subir a su Come on, begin to lift up. Que se begin to escuche lift tu up voz in prayer. como un susurro, pero luego como un murmullo, pero luego como un estruendo de muchas Come on, break aguas. pride. Shetorobokorama. No habrá necesidad de que alguien ore por tu sanidad. You're not going to need anybody to pray for your healing. La atmósfera será tan There's cargada an atmosphere que el mismo ambiente te llevará a la sanidad. that the same environment brings healing. No, Roboasataramaya. Danos hambre. Give us hunger, Lord. Esa canción que cantábamos ayer, Espíritu Santo, lléname. That song that we were singing the other day, Holy Spirit, fill me up. La de ayer que cantabas. Vamos. The one that you were singing yesterday to me. Ahí donde estás, mientras fluye la adoración, olvídate el que está a la par y empieza a orar. Trae a tus hijos a la oración. Bring your children to prayer. Tráelos aquí en este momento a tu mente. Bring them here in your mind. Mientras adoramos por los próximos segundos. As we pray for those that are away. Solo escucha la adoración mientras oras. Just listen to the prayer and the worship Fluye. as you pray. Breathe upon my life, Espíritu Santo. Spirit of the Lord. Breathe upon my life and fill me. Olvídate de todo el tiempo. Give them all the Breathe time. upon my life, Spirit of the Lord. Breathe upon my life Oh Jesús. Oh, and Jesus. fill me. Jesús. Jesus. Fill me. Deje el afán y la ansiedad. Fill me. Fill me.
La carne te dice, ándate. The flesh says, Fill me. La carne te dice, ya es tarde. the flesh says it's late. Pero el espíritu quiere estar aquí. But the Spirit wants to be